Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, fate molta attenzione al vostro modo di vivere, comportandovi non da stolti ma da saggi. Non siate perciò sconsiderati, ma sappiate comprendere qual è la volontà del Signore. Siate ricolmi dello Spirito, intrattenendovi fra voi con salmi, inni, canti ispirati, rendendo continuamente grazie per ogni cosa a Dio Padre, nel nome del Signore nostro Gesù Cristo. È parola di Dio. De la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. Soyez plutôt remplis de l'Esprit Saint. Dites entre vous des psaumes, des hymnes et des chants inspirés. À tout moment et pour toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, rendez grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Ephesians. Be careful then how you live, not as unwise people, but as wise. Do not be foolish, but understand what the will of the Lord is. Be filled with the Spirit as you sing psalms and hymns and spiritual songs among yourselves, giving thanks to God the Father at all times and for everything, in the name of our Lord Jesus Christ. The word of the Lord. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Epheser. Brüder und Schwestern, achtet also sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht wie Toren, sondern wie Kluge. Darum seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und geistliche Lieder erklingen und sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, cuiden mucho su conducta y no procedan como necios, sino como personas sensatas. No sean irresponsables, sino traten de saber cuál es la voluntad del Señor.
Cuando se reúnan, reciten salmos, himnos y cantos espirituales, dando gracias siempre y por cualquier motivo a Dios, nuestro Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vede bem como procedeis, não como insensatos, mas como sensatos. Por isso mesmo, não vos torneis nécios, mas tratai de compreender qual é a vontade do Senhor. Deixai-vos encher do Espírito. Entre vós, cantais salmos, hinos e cânticos espirituais, sem cessar. Dai graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس. أيها الإخوة، تبصروا إذن تبصرا حسنا في سيرتكم، فلا تسيروا سيرة الجهلاء بل سيرة العقلاء، فإياكم أن تكونوا من الأغبياء بل افهموا ما هي مشيئة الرب. دعوا الروح يملأكم واتلوا معا مزامير وتسابيح وأناشيد روحية، واشكروا الله الآب كل حين على كل شيء باسم ربنا يسوع المسيح. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan. Bracia, baczcie więc pilnie, jak postępujecie. Nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy. Nie bądźcie przeto nierozsądni, lecz usiłujcie zrozumieć, co jest wolą Pana. Napełniajcie się duchem, przemawiając do siebie wzajemnie psalmami i hymnami i pieśniami pełnymi ducha. Dziękujcie zawsze za wszystko Bogu Ojcu w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Riprendiamo le catechesi sul tema del discernimento, perché è molto importante il tema del discernimento per sapere cosa succede dentro di noi. Alle volte sentimenti, idee, dobbiamo discernere da dove vengono, dove mi portano, a quale decisione. E oggi ci soffermiamo sul primo dei suoi elementi costitutivi, cioè la preghiera. Per discernere ci vuole stare in un ambiente, in uno stato di preghiera. La preghiera è un aiuto indispensabile per il discernimento spirituale, soprattutto quando coinvolge gli affetti, consentendo di rivolgerci a Dio con semplicità e familiarità, come si parla a un amico, e saper andare oltre i pensieri, entrare in intimità con il Signore,
con una spontaneità affettuosa. Il segreto della vita dei santi. La prière est une aide indispensable au discernement spirituel, surtout lorsqu'elle implique les affects, permettant de s'adresser à Dieu avec simplicité et familiarité, comme on parle à un ami. C'est savoir aller au-delà des pensées, entrer dans l'intimité avec le Seigneur, avec une spontanéité affectueuse. Le secret de la vie des saints est la familiarité et la confiance en Dieu qui grandit en eux et leur permet toujours plus facilement de reconnaître ce qui lui est agréable. Cette familiarité vainc la crainte ou le doute que sa volonté ne soit pas pour notre bien, une tentation qui traverse parfois nos pensées et rend le cœur agité et incertain. Le discernement ne prétend pas à la certitude absolue. Il ne prétend pas être une certitude absolue car il s'agit de la vie. Et la vie n'est pas toujours logique. Elle comporte de nombreux aspects qui ne peuvent pas être enfermés dans une seule catégorie de pensée. Nous aimerions savoir précisément ce qu'il faut faire. Pourtant, même lorsque cela se reproduit, nous n'agissons pas toujours en conséquence. Combien de fois avons-nous fait, nous aussi, l'expérience décrite par l'apôtre Paul ? Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas. Tant de fois. Nous ne sommes pas seulement faits de raison, nous ne sommes pas des machines. Il ne suffit pas de recevoir des instructions pour les exécuter. Les obstacles comme les aides pour se décider pour le Seigneur sont avant tout affectifs du cœur. Il est significatif que le premier miracle accompli par Jésus dans l'évangile de Marc soit un exorcisme. Dans la synagogue de Capharnaüm, il délivre un homme du diable, le libérant de la fausse image de Dieu que Satan suggère depuis les origines, celle d'un Dieu qui ne veut pas notre bonheur. Sa che Gesù è Dio, ma questo non lo porta a credere in Lui. Dice infatti, sei venuto a rovinarmi. Beaucoup de chrétiens pensent la même chose, c'est-à-dire Jésus, mais doutent qu'ils ne veulent notre bonheur. Sa proposition, ce que Jésus nous propose, signifie gâcher sa vie et ne pas satisfaire nos aspirations les plus fortes. Ces pensées nous traversent parfois l'esprit en nous, que Dieu nous en demande trop. Nous avons peur que Dieu nous demande trop ou qu'il ne nous aime pas vraiment. Au contraire, lors de notre première rencontre, nous avons vu que le signe de la rencontre avec le Seigneur est la joie. Lorsque j'ai une prière et je rencontre le Seigneur, je deviens heureux. C'est une belle chose. En revanche, la tristesse ou la peur, en revanche, sont des signes d'éloignement de Dieu. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, dit Jésus aux jeunes hommes riches. Malheureusement, pour ce jeune homme, certains obstacles ne lui ont pas permis de réaliser le désir qu'il avait dans son cœur, de suivre de plus près le bon maître. C'était un jeune homme intéressé, entreprenant. Il avait pris l'initiative de rencontrer Jésus, mais il était aussi très partagé dans ses affections. Pour lui, la richesse était trop importante. Jésus ne le force pas à se décider, mais le texte note que le jeune homme s'éloigne, se détourne de Jésus, triste. Ceux qui s'éloignent du Seigneur ne sont jamais satisfaits, même s'ils ont à leur disposition une abondance de biens et de possibilités. Jésus n'oblige pas à le suivre. Jésus
Il te fait savoir les choses avec son cœur, mais il te laisse libre. Et c'est la chose la plus belle de la prière avec Jésus. Lorsque nous nous éloignons du Seigneur, il y a quelque chose de triste en nous, quelque chose de mauvais dans nos cœurs. Le discernement n'est pas facile, car les apparences sont trompeuses, mais la familiarité avec Dieu peut doucement dissiper les doutes et les craintes, rendant notre vie toujours plus réceptive à sa douce lumière. Selon la belle expression du saint Jean-Henri Newman, les saints brillent de leur lumière réfléchie et montrent dans les gestes simples de leur journée la présence aimante de Dieu qui rend possible l'impossible. On dit que deux conjoints qui ont vécu ensemble longtemps en s'aimant finissent par se ressembler. On peut dire quelque chose de semblable de la prière affective. De manière graduelle mais efficace, elle nous rend toujours plus capables de reconnaître ce qui compte par connaturalité comme quelque chose qui jaillit du fond de notre être. Être en prière, cela ne signifie pas dire des mots. Prier, c'est ouvrir notre cœur à Jésus, s'approcher de Jésus, laisser que Jésus entre dans mon cœur et qu'il te fasse sentir sa présence. Et là, nous pouvons discerner lorsque c'est Jésus qui nous parle ou c'est nous, avec nos pensées, que nous éloignons de ce que Jésus veut. Demandons cette grâce, vivre en relation d'amitié avec le Seigneur, comme un ami parle à un ami. J'ai connu un vieux, un frère religieux qui était le gardien d'un collège. Et lui, à chaque fois qu'il pouvait, il s'approchait de la chapelle, il regardait l'autel et disait « Salut, ciao ». Puisqu'il avait la proximité avec Jésus. Il n'avait pas besoin de dire blablabla, de parler. Il disait seulement « Ciao, salut, je suis proche de moi et je suis proche de toi ». Et voilà ce que nous devons avoir dans la prière, la proximité, une proximité affective, comme les frères, une proximité avec Jésus. Un sourire, un simple geste. Et pas réciter des mots qui ne parlent pas à nos cœurs, finalement. Comme je disais, parler comme Jésus, comme un ami avec un autre ami, quoi. Demandons cette grâce, les uns pour les autres, vivre en relation d'amitié avec le Seigneur, comme un ami fidèle, qui ne fait pas de chantage, qui ne nous abandonne jamais. Même lorsque nous nous éloignons de lui. Ouvrons la porte de nos cœurs. Alors on peut dire, je ne veux rien avoir de toi. Et tu te tais, tu restes là. À portée de la main, à portée du cœur, il faut rester. Il est toujours fidèle. Avançons avec cette prière. Disons la prière du salut, de ciao. Saluons le Seigneur avec nos cœurs, la prière de l'affection, de la proximité, avec peu de mots et avec de bonnes œuvres. Merci. Très Saint-Père. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François qui s'adressera maintenant aux fidèles français. Je vous assure de leur prière à toutes les intentions de votre ministère apostolique universel. À la fin de l'audience, nous chanterons le Notre Père en latin. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde spécialement aux enfants, aux personnes âgées
aux malades et aux personnes qui souffrent. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer Sa Sainteté le Pape François. Chers frères et sœurs, notre catéchèse d'aujourd'hui traite de la prière, une aide indispensable au discernement spirituel, nous permettant de nous adresser à Dieu comme à un ami. Le secret de la vie des saints est la familiarité et la confiance en Dieu, car la familiarité vainc la peur ou le doute. Le discernement ne prétend pas à une certitude absolue, car il concerne la vie qui n'est pas toujours logique. Il est significatif que le premier miracle accompli par Jésus dans l'évangile de Marc soit un exorcisme qui libère l'homme d'une fausse image de Dieu qui ne voudrait pas notre bonheur. Beaucoup de personnes, des chrétiens aussi, pensent la même chose. Jésus est peut-être fils de Dieu, mais il doute qu'il veuille notre félicité. Le signe de la rencontre avec le Seigneur est la joie, alors que la tristesse ou la peur sont des signes qui nous éloignent de lui. Celui qui s'éloigne du Seigneur n'est jamais content, même s'il est à l'abri du besoin. Discerner n'est pas une chose facile, car les apparences sont trompeuses. Mais la familiarité avec Dieu peut dissiper les doutes et les craintes en rendant notre vie toujours plus réceptive à sa douce lumière. Les saints brillent d'une lumière réfléchie et montrent dans les simples gestes de leur journée la présence aimante de Dieu qui rend possible l'impossible. La prière, de manière graduelle mais efficace, nous rend de plus en plus capables de reconnaître ce qui est essentiel, ce qui jaillit du fond de notre être. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese, in particolare i capi di istituto dell'insegnamento cattolico di Pontoise, come Monsignor Stanislas Lalanne. Fratelli e sorelle, chiediamo la grazia di vivere una relazione di amicizia con il Signore, la grazia di vedere Gesù come il nostro amico più grande e fedele, che ci accompagna anche nei momenti difficili della nostra vita. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire: je salue cordialement les pèlerins de langue française, particulièrement les chefs d'établissement de l'enseignement catholique du diocèse de Pontoise, avec Monseigneur Stanislas Lalanne. Frères et sœurs, demandons la grâce de vivre une relation d'amitié avec le Seigneur, la grâce de voir Jésus comme notre ami le plus grand et fidèle qui nous accompagne même dans les moments difficiles de notre vie. Que Dieu vous bénisse. Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors wish to express to you their sentiments of deep respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of St. Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he extends in a particular way to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children, the elderly, and those who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, in our continuing catechesis on discernment,
the process of making sound decisions about the God-given meaning and direction of our lives, we now consider the importance of prayer. Praying is never a purely intellectual exercise. It also engages the heart and the emotions. Through prayer, we deepen our friendship with the Lord. We grow in trust as we realize that in coming to understand and embrace His holy will, we find our true happiness. One of the great temptations in the spiritual life is the fear that fidelity to God's will can make us sad or unfulfilled. Prayer helps us to overcome such empty fears and brings instead a deep spiritual joy, even in the midst of trials and tribulations. As the fruit of prayer, discernment makes us sensitive to God's kindly light, illuminating our minds and warming our hearts. Drawing each day closer to the Lord, we come by a certain connaturality to recognize more fully His will for our lives, and in that will, to find our peace and our authentic fulfillment. The Holy Father will now greet us in Italian. Do il benvenuto a tutti i pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente a quelli provenienti da Danimarca, Ghana, Filippine, Canada e Stati Uniti. Rivolgo un saluto cordiale ai numerosi gruppi di giovani studenti e in particolare ai candidati al diaconato del Pontificio Collegio Americano del Nord, insieme con le loro famiglie. Su tutti voi invoco la gioia e la pace di Cristo nostro Signore. Dio vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims taking part in today's audience, especially those from Denmark, Ghana, the Philippines, Canada, and the United States of America. I offer a cordial greeting to the numerous students groups present, and in particular the diaconate class of the Pontifical North American College and their families. Upon all of you, I invoke the joy and peace of our Lord. God bless you. Après avoir salué les fidèles de langue française et anglaise, le Saint-Père s'adressera aux fidèles de langue allemande. Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache möchten Ihnen ihre herzliche Zuneigung und aufrichtige Verbundenheit bekunden und versichern Sie zugleich Ihres Gebets in allen Anliegen Ihres universalen apostolischen Dienstes. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin Ihre Angehörigen ein, besonders die Kinder, die älteren Menschen und die Leidenden. Er segnet auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute möchte ich auf ein wesentliches Moment einer guten Unterscheidung der Geister zu sprechen kommen, auf das Gebet, das es uns ermöglicht, ganz einfach und vertrauensvoll zu Gott zu sprechen, so wie mit einem Freund. Die familiäre Vertrautheit mit Gott, die das Leben aller Heiligen kennzeichnet, macht es mit der Zeit immer leichter zu erkennen, was Gott wohlgefällig ist und wirklich unserem Heil dient. Zugleich hilft eine persönliche Beziehung mit Gott auch gegen die immer wieder aufkommenden Zweifel. Gottes Wille sei vielleicht nicht zu unserem Besten, Gott meinte es mit uns eventuell gar nicht gut
und hindere uns an einem glücklichen und erfüllten Leben. Aber so ist es nicht. Eine wirkliche Begegnung mit dem Herrn erkennt man gerade an der tiefen, anhaltenden Freude, die sie mit sich bringt. Traurigkeit oder Angst hingegen sind Zeichen der Gottferne. Von dem reichen Jüngling, der Jesus nachfolgen wollte, dies aber nicht schaffte, weil er zugleich an seinem großen Reichtum festhalten wollte, heißt es im Evangelium, dass er traurig wegging. Wer vom Herrn weggeht, wird nicht glücklich, auch wenn er noch so viel besitzt. Die Unterscheidung ist nicht leicht, denn der Schein kann trügen, aber die Vertrautheit mit Gott kann Zweifel und Ängste sanft zerstreuen und unser Leben immer empfänglicher machen für sein mildes Licht. Der Heilige Vater richtet nun einen kurzen Gruß auf Italienisch an die deutschsprachigen Gläubigen. Saluto cordialmente i fratelli e le sorelle di lingua tedesca, in particolare i tanti scolari con i loro insegnanti oggi qui presenti. Chiediamo la grazia di vivere l'amicizia con il Signore, che si ricolma di quella gioia profonda che tutti cerchiamo. Egli non ci abbandona mai. Con Lui non siamo mai soli. Der Heilige Vater sagte auf Italienisch: Ich grüße herzlich die deutschsprachigen Brüder und Schwestern, insbesondere die vielen Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrkräften, die heute hier sind. Bitten wir um die Gnade, in Freundschaft mit dem Herrn zu leben, der uns mit jener tiefen Freude erfüllt, nach der wir uns alle sehnen. Er verlässt uns nie, mit ihm sind wir nie allein. En direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Santo Padre, los fieles y peregrinos de lengua española que participamos en esta audiencia, deseamos manifestarle cordialmente nuestros sentimientos de filial afecto que acompañamos con fervientes oraciones por sus intenciones como pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Papa Francisco impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis sobre el discernimiento reflexionamos acerca de uno de los elementos constitutivos del discernimiento, que es la oración. La oración es indispensable para el discernimiento espiritual, porque nos permite entrar en intimidad con el Señor, ser sus amigos y así poder reconocer lo que a Él le agrada. Esta relación íntima o relación familiar con Dios también nos ayuda a alejar los miedos y las dudas que pueden turbar nuestro corazón cuando nos disponemos a cumplir su voluntad. Sabemos que discernir no es fácil, porque no somos máquinas que reciben instrucciones y las llevan a cabo, sino personas. Y en la vida de las personas muchas veces se presentan tantos tipos de obstáculos, sobre todo afectivos. Lo vemos en el caso del joven rico que quería seguir a Jesús, pero tenía su corazón dividido entre él y las riquezas. Al final optó por las riquezas, aunque esto lo dejara triste. Por eso es necesario ser amigos de Jesús, estar abiertos a su gracia, para que Él nos ayude a superar las dificultades y a seguirlo con alegría. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a Jesús que nos enseñe a orar con sencillez y familiaridad, como un amigo habla con otro amigo. Él es el amigo fiel,
que nunca falla, que siempre sale a nuestro encuentro. Aun cuando nosotros nos alejamos de Él, Él siempre permanece. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Gracias. Santo Padre, os fiéis de língua portuguesa desejam testemunhar. C'est au tour maintenant des fidèles de langue portugaise de s'adresser au Saint-Père. Rezam por todas as intenções do seu ministério apostólico universal. No final da audiência, cantaremos a oração do Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a bênção apostólica com um pensamento especial às crianças, aos idosos e aos doentes. Abençoará também os terços e demais objetos de devoção que cada um tiver consigo. Leia agora um resumo da catequese que o Santo Padre acaba de pronunciar. O primeiro dos elementos constitutivos do discernimento é a oração. Falo de uma oração rica de afeto que nos permite falar com Deus como quem fala com um amigo. Efetivamente, discernir e decidir fazer o que agrada a Deus é exigente, mas os santos faziam-no com naturalidade. Conseguiam agir deste modo porque, através da oração, alimentavam a amizade com Deus e, pouco a pouco, tornavam-se capazes de distinguir o mais importante. É verdade, o segredo da vida dos santos está precisamente nessa sua familiaridade com Deus na oração, com a qual venciam as tentações que nos levam a desconfiar de Deus, pensando que Ele nos está a pedir demasiado, ou nos quer tirar o que mais gostamos. Como nos mostra o caso do jovem rico no Evangelho, ele tomou a iniciativa de encontrar-se com Jesus, mas não aceita o convite para o seguir, porque, preso às riquezas que tinha, não as quis deixar. E retirou-se triste. Discernir não é fácil, porque as aparências enganam, mas a familiaridade com Deus pode dissolver suavemente dúvidas e receios e tornar-nos cada vez mais capazes de reconhecer aquilo que conta, quase por connaturalidade, como uma coisa que brota do mais fundo do nosso ser. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. Saluto i pellegrini di lingua portoghese, in particolare i gruppi brasiliani di Jatacinho e Sorocaba, il Centro de Apoyo y Rehabilitación para Personas con Deficiencia della Santa Casa de Misericordia de Villa do Conde, sito a Tugigna, e qui rappresentato soprattutto dai più giovani venuti a ringraziare Dio per lo scampato pericolo del Covid. Cari amici, guardate sempre avanti e non lasciate che il passato condizioni la vostra vita. Lavorate per ottenere le cose che desiderate. Insieme a voi e ai vostri cari, chiedo alla Beata Vergine Maria che si prenda cura di tutti voi e vi protegga. Dio vi benedica. Eis a tradução de suas palavras. Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, em particular os grupos de brasileiro de Jataizinho e Sorocaba, e o Centro de Apoio e Reabilitação para Pessoas com Deficiência da Santa Casa de Misericórdia de Vila do Conde, em Toguinha. Aqui representado, sobretudo pelos mais novos, que vieram agradecer ao bom Deus por o ser salvo da Covid. Queridos amigos,
Olhai sempre para diante, não deixeis que o passado condicione a vossa vida. Trabalhai para conseguirdes as coisas que desejais, juntamente convosco e os vossos entes queridos. Peço à bem-aventurada Virgem Maria que cuide de todos e vos proteja. Deus vos abençoe. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue arabe. الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية، ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على العنصر الأول من عناصر التمييز وهو الصلاة، وقال: الصلاة هي عنصر مساعد لا غنى عنه من أجل التمييز الروحي، وخاصة عندما تمتلئ الصلاة بالمشاعر وتجعلنا نتوجه إلى الله ببساطة وألفة، كما لو أننا نتحدث إلى صديق. الصلاة هي أن نعرف كيف نتجاوز أفكارنا وندخل في صلة حميمة مع الرب يسوع، فالألفة معه تساعدنا على أن نتغلب على الخوف أو على الشك في أن إرادته ليست من أجل خيرنا، وهي تجربة تراودنا أحيانا وتجعل قلبنا قلقا ومترددا. يعلم المسيحيون أن يسوع هو ابن الله، لكن البعض منهم يشك أحيانا في أنه يريد سعادتنا، بل يخشون أن ساروا معه جديا أن تدمر حياتهم، فيجب كبح رغباتهم وتطلعاتهم والابتعاد عن كل عزيز عليهم. لكن رأينا في لقائنا الأول في موضوع التمييز إن علامة اللقاء مع الرب يسوع هي الفرح، بينما الحزن والخوف هما من علامات البعد عنه. من يبتعد عن الرب يسوع لن يكون سعيدا أبدا، حتى لو كان يملك خيرات وإمكانيات كثيرة. التمييز ليس سهلا لأن المظاهر تخدعنا، بينما الإلفة مع الله يمكن أن تبدد شكوكنا ومخاوفنا وتجعلنا قادرين على أن نميز بطريقة فعالة. لذلك الصلاة المليئة بالمشاعر تساعدنا على التمييز وتجعلنا أكثر قدرة على معرفة ما هو مهم لحياتنا وما هو سبب فرحنا. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين باللغة العربية. Saluto i fedeli di lingua araba. Viviamo una relazione di amicizia con il Signore, perché Egli è il nostro amico più grande e fedele, che non ricatta, soprattutto che non ci abbandona mai, anche quando noi ci allontaniamo da Lui. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga sempre da ogni male. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية لنعش علاقة صداقة مع الرب يسوع، لأنه صديقنا الأكبر والأكثر إخلاصا، وهو لا يستغلنا ولا يتخلى عنا أبدا،
حتى عندما نبتعد نحن عنه. بارككم الرب جميعا وحماكم دائما من كل شر. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski C'est au tour maintenant des fidèles polonais de s'adresser au Saint-Père. Wyrazy synowskiego oddania i szczerej wierności, zapewniając o modlitwie we wszystkich intencjach Jego apostolskiej posługi. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Po jej zakończeniu Ojciec Święty udzieli apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim szczególnie dzieci, osoby w podeszłym wieku i dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi także różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynoszą ze sobą. Oto streszczenie katechezy Ojca Świętego. W dalszych rozważaniach na temat rozeznania dziś skupimy się na modlitwie, która jest jego istotnym elementem i pomocą. Pozwala zwracać się do Boga z prostotą i zaufaniem, tak jak mówi się do przyjaciela. Przez nią wchodzimy w zażyłą więź z Panem, dzięki której można pokonać lęk i wątpliwości co do Jego woli oraz rozpoznać, co jest Jemu miłe. Rozeznanie nie wymaga absolutnej pewności, ponieważ dotyczy życia, a w życiu jest wiele aspektów, których nie da się zamknąć w jednej kategorii myślowej. Chcielibyśmy dokładnie wiedzieć, co należy robić, ale nawet gdy tak jest, nie zawsze postępujemy konsekwentnie. Sami doświadczyliśmy niejednokrotnie tego, o czym pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian. Nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię właśnie zło, którego nie chcę. Wielu ludzi, również chrześcijan, wątpi, czy Bóg chce naszego szczęścia. Niektórzy obawiają się, że poważne potraktowanie Jego propozycji oznaczałoby zrujnowanie naszego życia, stłumienie naszych pragnień, aspiracji. Czasami nachodzą nas myśli, że Bóg wymaga od nas zbyt wiele. Tymczasem znakiem spotkania z Panem jest radość, a smutek czy lęk to znaki oddalenia się od Niego. Rozeznanie nie jest łatwe, bo pozory mylą. Jednak modlitwa stopniowo, ale skutecznie sprawia, że stajemy się coraz bardziej zdolni do rozpoznania tego, co się liczy. Prośmy o łaskę trwania w zażyłej relacji z Panem, abyśmy widzieli w Nim naszego najwierniejszego przyjaciela. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi, in particolare i dirigenti, i funzionari e i cappellani del servizio penitenziario, venuti a Roma per ringraziare di aver ottenuto San Paolo come loro patrono. Fra qualche giorno inizia il mese di ottobre tradizionalmente dedicato alla Madonna del Rosario. Recitando questa preghiera nelle comunità e nelle famiglie, affidate a Maria le vostre preoccupazioni e bisogni nel mondo, soprattutto la questione della pace. Dio vi benedica. Oto słowa Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków, a w szczególności Centralny Zarząd Służby Więziennej, funkcjonariuszy i kapelanów, którzy przybyli do Rzymu, by podziękować za ustanowienie świętego Pawła patronem Służby Więziennej. Za kilka dni rozpocznie się październik, miesiąc tradycyjnie poświęcony Matce Bożej Różańcowej. Odmawiając tę modlitwę we wspólnotach i w rodzinach, zawierzajcie Maryi wasze troski i potrzeby świata, zwłaszcza sprawę pokoju. Niech Bóg wam błogosławi. Le Saint-Père, en s'adressant aux fidèles polonais, a demandé de prier pour la paix.
Et c'est au tour maintenant des fidèles de langue italienne de s'adresser au Saint-Père. Pregano per le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne, en particulier je salue les fidèles de Battipaglia, au sud de l'Italie, en souhaitant qu'avec l'engagement de tous, puisse grandir la ferveur religieuse des communautés paroissiales respectives. Une pensée pour l'Ukraine qui souffre beaucoup. Ce peuple si cruellement éprouvé ce matin. J'ai pu parler avec le cardinal Krajewski qui est rentré d'Ukraine. Il m'a raconté des choses terribles. Pensons à l'Ukraine et prions pour ce peuple si éprouvé. Et pour terminer, je m'adresse comme d'habitude aux jeunes, aux malades, aux personnes âgées, aux jeunes mariés. La fête des archanges Michel, Gabriel et Raphaël que nous célébrerons demain suscite dans chacun d'entre vous une adhésion sincère au dessein divin. Reconnaître et vivre la voix du Maître intérieur qui parle dans le secret de la conscience. Et prions aussi pour les gendarmes qui travaillent ici au Vatican, qui a Saint Michel comme patron, qui eux, ils suivent toujours l'exemple de Saint Michel. Je vous accorde ma bénédiction à vous tous. Domino Vobiscum, sin nomen Domini benedictum, aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Chers amis, je vous remercie de votre fidélité. Nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Demain, nous allons nous retrouver à 10h pour la messe en direct de Lourdes, messe qui sera célébrée en italien. Ciao à tutti et donc rendez-vous demain matin 10h.